तर ऑलरेडी उशिरा आला. यू डोंट इवन लव मी, कसली रे कमी सांगू का मम्मीला तू बनतो शाणा. माझी सासू तुझी मदर, ए माझी होणारी हमसफर. आय लाईक युअर ब्युटी, आय लाईक युअर फॅशन, तुझ्यावर थांबून आहे माझी नजर. एक नंबर तुझी कंबर, हाय चाल शेकी शेकी, हाय किती सुंदर तुझं डिंपल, जे पाहिजे ते घे ते घे. एक नंबर तुझी कंबर, हाय चाल शेकी शेकी, हाय किती सुंदर तुझं डिंपल, जे पाहिजे ते घे ते घे ते घे ते घे. তাই মনে করলাম যে আজকে ফিরে আসি, কোনো কাম নাই, তাই মাথায় আবার মেহেদি লাগাইছি বাইটে। এই গরমের দিনে মাথায় মেহেদি বা আপনার অনেক কিছু পেঁয়াজ বাইটে, তারপর আপনার তেঁতুল কলা এগুলি চেনে মাথায় লাগাইলে গরমের আবির্ভাব কেটে যায় এবং মাথাটা অনেক শান্ত থাকে। তা আমি আজকে মেহেদি লাগাইছি মাথায়। রাঁধতে হবে, তাই দেখেন না রাস্তায় বসে আছি। এই তো আমার বাসার সামনেই বসে রয়েছি। গরমের জ্বালায় কিচ্ছু ভালো লাগতেছে না। আপনারা সবাই গরমে বেশি করে শরবত এবং ঠান্ডা জাতীয় খাবার খাবেন। সেওয়ায় বসে থাকবেন। কে আমাদের লাইন চালাইতেছে?